Vamos a la palabra de Dios. We're going to go to the Word of God. El tema de hoy, Today's subject la palabra puede llevarte al reposo. is titled, The Word Can Take You to Rest. Y para manera de información a nuestra gente de Manasés, esta serie, la palabra se llama Mantente en la palabra hasta que Él venga. And just to give the people of Manasseh some reference, the series title is to keep ourselves or to remain in God's Word until He Y comes. debajo de este título hay tres partes que ya hemos visto en diferentes días. You'll see these titles on the screen, and underneath them are different titles from the previous teachings. La primera parte fue dedicarnos a la palabra de Dios nos beneficia. The first part of this series was dedication to the Word of God benefits us. La semana pasada fue la mejor semilla para todo suelo. Last week we spoke that the best seed on the best seed for any soil. Y hoy una tercera parte que es la palabra puede llevarte al reposo. And today's third part to this series is the Word of God takes us to rest. Comienzo diciéndoles que Jesucristo es el centro de toda nuestra fe. I just want to start by telling you that Jesus Christ is the center of all our faith. No adoramos la Biblia, We do not worship the Bible, pero ella es la palabra escrita de Dios para nosotros. but it is the written Word of God for us. Ella es necesaria para nuestro caminar con Dios y para nuestra forma de vida en It is Dios. necessary for our walk with the Lord. Si usted me preguntara, pastor, ¿cuáles son nuestras dos grandes necesidades como cristianos? If you were to ask me, Pastor, what are our two biggest necessities as Christians? Hay más de dos, pero yo voy a mencionarle dos. There's more than two, but I'm just going to mention two. La primera es una relación personal con Dios por medio de Jesucristo a través del Espíritu Santo. The first one is a relationship with God the Father through the Son, Jesus Christ. Y la segunda es una relación personal con la palabra de Dios como nuestra forma de vida. And the second necessity is a personal relationship with God's Word as an essential part of life. Casi siempre se predicamos y enseñamos más de la primera, la relación con Dios, pero no de la relación con la palabra de Dios. Usually in the church, we teach more often on that first necessity of a relationship with God and not so much relationship with His Word. Todo lo que nosotros hagamos, digamos, que no sea conforme a la palabra de Dios, al final es solamente un buen plan, una buena idea o una buena opinión. However, everything that we teach or do or speak that isn't led by God's Word is just simply a good idea, a good deed. Desde hace muchos años en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, le hemos dado y le he dado personalmente mucha importancia a la enseñanza de la palabra de Dios. Since many years ago, we've always spoken about and given importance, and even in my own personal life, I've always emphasized the importance of God's Word. Muchos de ustedes saben que se puede la palabra de Dios predicar, exhortar, animar o se puede enseñar. Many of you know that through that Word we can encourage, we can exhort, motivate. En este tiempo, desde el mes de febrero, And in this time of since February on, ha habido un fuerte sentir en nosotros con respecto a la iglesia, una fuerte inquietud. we've had this unsettling feeling. A veces no sé si interpretarlo como una necesidad o como temor de Dios. And at times I haven't known whether to perceive it as a need, an urgency, or as simply Pero cada vez que oramos a Dios, siempre se va hacia el lado de la palabra de Dios, de conocer más a Él y nosotros por la palabra de Dios. or as simply a fear of the Lord, but it is something that is pulling us to understand our need for God. For La more of Biblia God. no es un libro que nos da más información de Dios. The Bible is not a book that just simply gives us more information on God, Realmente la Biblia es la palabra que Dios nos dejó para la forma de vivir con Él. but rather it is the guide to how we should live in Him. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, In the book of Hebrews, chapter 4, Dios nos introduce a un nuevo principio que revoluciona la vida del ser humano. God introduces us to a new principle that revolutionizes the life of man on earth. Y es un principio de la conducta del ser humano. It's a principle concerning our conduct on earth. Si este principio es una conducta que Dios quiere que opere en nosotros, And this is a principle that God wants us to use in our conduct. y si no vivimos conforme a este tipo de conducta que Dios quiere, no vamos a tener paz y no vamos a tener un sentido de confianza en Él siempre. And if we don't conduce ourselves in this manner, we will not have that peace of God in our lives. No estamos seguros de que estemos andando siempre bien con Dios como iglesia de Cristo. We don't have that assurance that we will always be well as a church here on earth. Es tan importante por la fe en su palabra entender que nosotros tenemos que siempre estar examinando nuestra vida continuamente con la palabra de Dios. It's important that we understand as believers that we have to constantly be evaluating our lives with that word. En este Hebreos capítulo 3 y capítulo 4,
In Hebrews chapter 3, chapter 4, Hay un término bíblico muy conocido para muchos cristianos y se ha hecho hasta muy popular en los últimos 2, 3 años tal vez. there's a biblical term that has become very popular throughout the years. Es una palabra sencilla y es la palabra reposo. It's a simple word, and that word is rest. Y dije así, reposo. And I say like this, rest. Hoy con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver de una manera diferente. Today, with the help of the Holy Spirit, we're going to view differently, No porque esta palabra, este mensaje es mejor que otros que usted ha escuchado. not because this preaching in particular is better than others that you've heard. No, absolutamente no. Es diferente el enfoque que le vamos a dar. That's absolutely not what we mean to say. We're just giving it a new focus, a new perspective. No está basado tanto en el uso del poder de Dios en nuestra vida para hacer cosas o lograr cosas, Where it's not so much based on how we can use it for things that we can accomplish in our lives or what we can do, está basado más en una forma de vida. but rather it's more based on a lifestyle. Solamente en el capítulo 3 y 4 de Hebreos aparece 12 veces la palabra reposo. Only between these two chapters, Hebrews 3 and 4, we see the word rest mentioned about 12 times. Y en el capítulo 4 aparece 8 veces de esas 12 veces. And of these 12 times, we see it appear 8 times in chapter 4. Ahora, lo que quiero llamar su atención es que usted se convierta hoy en un estudiante, en un discípulo de verdad de Cristo con la palabra de Dios en sus manos. Now, what I'm trying to bring your attention to is that you would become a true disciple of Christ through the word of God in your hands. Porque en ese capítulo 4, la palabra reposo aparece de 5 maneras diferentes. Because in Hebrews chapter 4, we're going to see that how differently this word is mentioned within that same chapter. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro tema hoy. Quiero aclarar, no es el reposo en sí de lo que vamos a predicar o compartir. And now this word isn't exactly necessarily the main focus of everything that we're talking about today. Es el principio bíblico que vamos a usar para conectarnos a la palabra o el mensaje de Dios para nosotros hoy. But it's the biblical principle that we're going to use to latch onto what God is speaking to us this morning. Entonces veamos por favor el primer reposo que aparece en Hebreos capítulo 4. So let's look at the first rest mentioned in Hebrews chapter 4. Es llamado o conocido el reposo de la creación. It's called the God's rest in creation. El reposo de la creación, Hebreos 4:4 dice así: Hebrews chapter 4 verse 4 says like this, pues en alguna de las partes de las escrituras dice esto sobre el séptimo día. as it speaks on in the scripture of this seventh day, Dios reposó where God rested de todo su trabajo en el séptimo día. from all his work. Esto se usa para referirse a lo que podemos llamar el reposo de la creación. And this is what we refer to as God's rest in creation. La Biblia lo dice claramente en el libro de Génesis capítulo 1 que Dios reposó al séptimo día después de haber hecho en 6 días toda la creación. The word says it very clearly in the first book of Genesis, where God rests on the seventh day of creation. Por favor, ustedes deben de entender que el reposo de Dios no se trata de un reposo, descanso físico. And you have to understand that this isn't referring, God's rest isn't referring to a physical rest. Cuando la Biblia habla del reposo de Dios es una obra completa. Él estaba satisfecho que había completado algo que él había hecho. But instead, it's referring to the fact that he had accomplished something that he had set out to do. It's the accomplishing, the completion of something. El segundo reposo que aparece en Hebreos capítulo 4 es el reposo de Canaán. The second rest that we can read about in Hebrews is the rest in Canaan. El reposo de Canaán se usa con el pueblo de Israel cuando anduvieron por el desierto camino a la tierra que Dios les había prometido. This is referring to the rest of the people of Israel as they were on their way to the promised land. Dios esperaba que ellos llegaran, tomaran y poseyeran esta tierra. God expected them to go forth and to take that land. El reposo de Canaán habla de la tierra prometida a la cual el pueblo de Israel no pudo tomar, no pudo entrar todo el pueblo de Israel. The rest in Canaan refers to the people of Israel who unfortunately didn't make it to that promised land. El tercer reposo que está en Hebreos 4 es el reposo de la conversión. And then the third rest that we can speak or read about in Hebrews is the rest of the conversion or of converting to Christ. Rest in converting to Christ. Hebreos capítulo 4 verso 8. Hebrews chapter 4 verse 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo que Dios prometió, For if Joshua had given them rest, el texto no habría hablado de otro hoy o otro día. and this text isn't speaking of another day or had spoken of another day before. Recuerde que Josué en el Antiguo Testamento es el nombre que significa Salvador. Remember that this word refers to the Savior. Josué significa Salvador. The name Joshua means Savior. Y Jesús en el Nuevo Testamento es el nombre que significa el Salvador. And that name, when we use it, we're referring to the Savior.
Por eso es que Josué en el Antiguo Testamento es un tipo, es una ilustración de Jesús en el Nuevo Testamento como el Salvador del pueblo de Dios. Joshua is a reference of Christ as our Savior in the New Testament. Recuerde que Josué fue el hombre después de Moisés que Dios escogió para llevar a su pueblo Israel a la tierra prometida, Canaán. Remember that he was the man chosen after Moses to lead the people forth in Canaan. Ahora Jesús es el Salvador, el que ha tomado a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, para llevarlo a esa Canaán espiritual que es la salvación. And Jesus is who God is using and has chosen to lead now us, the people who are saved, in that spiritual land of Canaan. Este reposo de la conversión tiene que ver con que nosotros estábamos cargados por nuestros pecados en el mundo, perdidos en nuestros pecados. Resting in our conversion to Christ, or finding that rest in converting to Christ, is referring to the fact that we were once burdened with our sins. Y cuando nacimos de nuevo en Cristo, Él en la cruz tomó esa carga y la llevó sobre Él, la carga de nuestros pecados. And when we came to Christ, he took with him the weight of all our sins. En la cruz del Calvario, Jesús hizo un intercambio con nosotros. Cuando usted nace de nuevo en Cristo, hay un intercambio. Él toma esa carga del pecado que usted no puede llevar. When we are born again, he takes that weight that we on our own cannot carry. Y por eso es importante entender esto del reposo de la conversión, porque este es ahora, tiene que ver hoy día también con aquellos que nacen de nuevo en Cristo. That's why it's so important to understand the rest that we find in converting to Christ for the time right now in which we're living. Ahora, hay una última forma, y voy a saltarme al reposo al quinto en el capítulo 4, Now I'm going to jump forth to the fifth time that rest is mentioned in this chapter. y es el reposo que podemos llamar el reposo venidero. And this is the type of rest that we can call the upcoming rest. Y este es el reposo que dice Hebreos capítulo 4, verso 9. This is the one that Hebrews chapter 4 verse 9 refers to. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Observe, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. There remains therefore a rest for the people of God. Take notice to this word. There remains therefore a rest for the O sea, people of God. Este reposo está proyectando hacia el futuro. So this is a rest that is protected in the future. Este es el reposo que cuando Jesucristo venga por su iglesia en el rapto, This is referring to when Christ comes and he takes the church with him. y todos los que sean salvos en Cristo, los muertos resucitarán primero, los que estemos vivos seremos arrebatados al cielo con Él. Those who had died in Christ shall be risen from the dead, and then those who are alive in Christ at the time will be going with him in the clouds. Y ese lugar con Dios al que llegaremos un día en el cielo a través de Jesucristo, ese es el lugar de reposo venidero. And that place that we will go to meet with God at that time, that is the upcoming rest. Ahora, quiero llamar su atención porque este es el de los 5 el que nos interesa. Está en el capítulo 3 y 4 de Hebreos, y es esta cuarta forma de reposo. Now this rest that we're talking about is one we're going to focus on. Y esta es la que se describe con la decisión que tomamos después de haber nacido de nuevo, This is the rest that we're describing after we've been born again, después de usted entrar al reposo de la conversión en Cristo. after you've entered into the rest from converting to Christ. Es una lógica decirlo, pero entre el 3 y el 5 está el 4, Obviously, it's kind of logical to think this, Pero but you have escuche, 3, por favor. 4, then comes 5. porque después que usted es salvo en Cristo, But listen to it like this. After you're saved in Christ, reposo de la conversión, you have the rest in converting to Christ. para usted poder llegar al reposo venidero, el reposo en el futuro, en el cielo con el Señor, For you to get to that point of the upcoming rest that we find when we are met with Christ, es el cuarto reposo, that's the fourth rest. el que describe esa decisión que tomamos de convertirnos a Cristo en nuestra vida, That describes that moment in which we've come to Christ de permitir que Él viva su vida a través de nosotros. and we've allowed him to live through us. De estos 5 diferentes tipos de reposo que describe Hebreos capítulo 4, So of these different types of rest that are described here in this chapter of es el Hebrews, cuarto reposo el que ahora más nos interesa. it's the fourth rest mentioned that we are now mostly interested in. Es más, voy a decirle algo de los 5. And I'm going to say something about the 5 El different reposo de la types. creación es con Dios. Resting in God No tiene que ver con nosotros. doesn't have to do Es with para us. Dios. Es lo que It's se conoce for God. también como el sábado, el Shabbat. It's what we know as the day of rest, as the Sabbath.
El reposo de Canaán no tiene que ver con nosotros, le perteneció al pueblo de Israel en el tiempo antiguo. The rest in Canaan doesn't have to do with us. It was concerning the people of Israel at that time. Pero el reposo de la conversión sí tiene que ver con nosotros cuando usted se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo, nace de nuevo, usted entra en este reposo de la conversión en Cristo. But Cristo. the rest that we find in converting to Christ does concern us. Y el reposo venidero, por supuesto, cuando usted ha nacido de nuevo y es salvo por Jesucristo, usted aspira un día futuro a estar con Cristo en el cielo. And of course, the upcoming rest concerns us, as that's what we are looking forward to now that we are in Christ. Y eso es lo que llamamos o podemos llamar el reposo venidero. Es en el futuro y esperamos un día ser tomados por Cristo al cielo, pero para eso tenemos que vivir ahora el cuarto reposo y es el que vamos a ver en Hebreos capítulo 4, verso 11. That is the rest that we are looking forward to, that upcoming rest. And we are going to continue to read now in Hebrews chapter 4, verse 11. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:11, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, Let us therefore be diligent to enter the rest, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. lest anyone fall according to the same example of disobedience. Al ejemplo de desobediencia que se refiere la palabra de Dios es al pueblo de Israel en el tiempo antiguo, And this example of disobedience the word is referring to is that of the people of Israel, que después de tantos años that after so many years, siempre estuvieron en desobediencia con Dios. they were always in disobedience to God. Escuche, Listen, la tribulación, tribulation, que últimamente es un tema que está por muchos lados hablándose. which lately is the popular theme in this time currently. Si usted lee las escrituras, realmente es el trato de Dios con Israel, If you read the scriptures, we're talking about God's treatment towards the people of Israel, con el pueblo de Dios que no le creyó a él todos estos años, desde Abraham, Moisés y todos los profetas hasta el tiempo de Jesús. It's really about the treatment or God's way of treating those who have not believed him, even from the times of Abraham, Moses till now. Entonces, decidió Dios entonces levantar la iglesia So God chose to lift up a church y dejar al pueblo de Israel como en una espera. and to leave the people of Israel on hold. Y ahora por eso estamos en la era de la iglesia, la era del Espíritu Santo. And now that is why we're in the era of the church, of the Holy Spirit. Después que suceda el rapto de la iglesia, And after the rapture of the church, la tribulación es el trato especial de Dios con ese pueblo con el cual hizo un pacto el pueblo de Israel. comes the treatment of God towards his people of Israel that he has kept on hold until now. Van a tener que sufrir con su vida la salvación. And many in that time are going to have to suffer for salvation, paying it with their lives. Pero así lo planeó Dios. And this is how God simply designed it. Ahora escuche por favor. Now listen, please. El reposo que tiene que ver es cómo vivimos la vida en Cristo ahora. The rest that we're talking about refers to how we live in God today. Yo creo, como muchos creyentes o líderes, que una de las mayores satisfacciones de un hijo de Dios es experimentar viviendo la voluntad de Dios. I believe and have believed that the greatest satisfaction for a believer is to experience living in God, Que usted esté the perfect will of God. viviendo su vida cumpliendo con el llamado y el propósito que Dios le dio a usted. That you would experience what it is to fully be living in God's perfect will and call for your life. Confiando totalmente en él y simplemente descansando en Él. Trusting completely and simply resting completely in Him. Esta es la cuarta forma de reposo que Hebreos 4 nos muestra. This is the fourth type of rest that we find in Hebrews. Y le chapter vamos 4. a llamar a este reposo, el cuarto reposo, el reposo de la consagración. And this fourth rest that we're going to focus on for a moment is called rest and consecration. El reposo de la consagración. It's the rest that we find in consecration. Rápido, lo repito. Reposo de la creación, First, we have God's rest in creation. reposo de Canaán, Then we have the rest in Canaan. reposo de la conversión o salvación, Then we have the rest of converting to Christ. el reposo de la consagración And then we have the upcoming rest and the rest in consecration y el reposo venidero. and upcoming rest. O sea, nadie puede alcanzar el reposo venidero si no vive bien el reposo de la consagración. So no one can get to that upcoming rest if they're not living well in the rest of consecration. En este tiempo que estamos viviendo con esta pandemia mundial, In this time that we're living with this pandemic, la this vida global pandemic, se ha hecho más incierta que antes. life has become more uncertain than ever. Muchos han de sentirse intranquilos Many are unsettled de todo lo que son las noticias en las redes sociales, la intranquilidad que esto ha traído a millones de personas. with all of the information, all that they hear on the news, everything going on
It's brought an anxiety of sorts. divisiones en las ciudades, en las sociedades y gobiernos. Division in government, within cities, Uno- countries. unos quieren reabrir ya por la economía, Some want to reopen for the sake of the economy, otros no quieren reabrir por la seguridad de la salud. and others don't want to open for the sake of the people's health and well-being. Es una vida intranquila, So it's kind of an unsettled life right now, donde no solo miles de personas ya han muerto por este virus. where not only millions have died due to this virus. En Estados Unidos ya son más de 1.000.000, creo que 1.400.000 infectados, In the United States, we have already over 1,400,000 contaminated, I más de believe. 85.000 muertos. Over 85,000 that are dead. Leí esta semana una noticia que se publicó de un pastor de una iglesia en Sudamérica I read an article posted by a pastor recently in South America que por causa del COVID-19, de este virus, entraron como congregación en una crisis económica. that due to the COVID-19 pandemic, their church entered into a sort of crisis economically, Aparentemente otros problemas se sumaron a eso as well as other problems that summed up to that. y este pastor de solo 40 y tantos años se quitó la vida. And this pastor, who was only about 40-something years of age, ended up taking his own Ya life. habíamos escuchado en las noticias enfermeras, doctores o una doctora de un hospital en Estados Unidos suicidarse a raíz de toda esta crisis. We have already heard about in the news of a nurse and a doctor who took their own life, but now we have Pero es el primer caso que escucho o leo de un pastor que se suicida a causa de la crisis de esta pandemia. the first case of a pastor that at least I hear of a pastor taking his own life because of the crisis in this pandemic. Por eso es que yo resisto todavía hasta el día de hoy, desde que esto empezó en mi Facebook, en los chats, a usar bromas y chistes de esto. That's why I refuse to this day to use, whether on social media or otherwise, any kind of joking or jokes or that we can make on this pandemic. Porque mientras aquellos que hacen bromas con esto que está sucediendo, algunos están sufriendo el dolor de un ser amado que murió o están enfermos de este mismo virus. Because while some can make a joke out of it, others are dying or suffering from this virus. Si usted es un pastor, un líder de nuestras iglesias o de Manasés y usted quiere que Dios le use para ministrar a alguien, en este tiempo no puede estar jugando o usando esto como una broma. If you're a pastor or leader within our church or any other church and you want God to use you to minister and bless people, you cannot be joking around with this. ¿Qué piensan todos ustedes, que no necesitamos aprender más de la palabra de Dios para vivir? Don't you think that we would need to learn more of God's word in order to live? Claro que sí, mucho y mucho Of más. course, we need to learn so much more of it. Todos los que creemos en Cristo se supone que todos los días luchamos y nos esforzamos cómo vivir esta vida. All of us who believe and follow Christ, it is expected that we would be striving every day to Ponga learn and atención a understand esto. more. And pay attention to this. Esto es una intranquilidad diaria. This is a daily unsettling. Y aunque usted no lo quiera aceptar o reconocer, todos los cristianos, los nacidos de nuevo, luchamos con esto. And though you don't recognize it or maybe you can't believe it, but we all struggle with this. Acostarnos en paz con Dios, levantarnos en paz con Dios. To sleep and rest with God, to then awaken in peace with God. Y créame que es muy fácil, muy sencillo decirlo de boca, And believe me, it's so easy to say it with our words, pero vivirlo diariamente es otra cosa. but living it daily is something else. ¿Cuántos de ustedes se han tenido que aguantar las ganas a veces del enojo con algo o con alguien? How many of you had to resist that urge of anger that you might get with something or someone? ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación difícil que usted está, ya no puede y usted concluye con esta decisión? And how many times, or maybe how many times have you found yourself in a difficult situation where you've come to the conclusion Voy a hacer lo que Cristo haría en mi lugar. where you say, I'm going to do what Jesus would have done in my place? Igual, fácil decirlo, Again, it's so easy to say, pero es otra cosa hacerlo. but it's a whole other thing to Ahora, try and do observen it. la palabra descanso o reposo y vamos a ir a Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Now we're going to observe Matthew chapter 11, verse 28 to 30, Luego vamos a volver a Hebreos 4. and then we'll go back to reading Hebrews chapter 4. Mateo capítulo 11, capítulo 11, verso 28 al 30 dice así. The book of Matthew, chapter 11, verse 28 says, Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, Jesus says, Come to me, all you who labor and are heavy laden, que yo les haré descansar. and I will give you rest. Ese es un reposo. This is a type of rest. Verso 29. Verse 29. Acepten la misión que les doy y aprendan de mí, Take my yoke upon you and learn from me,
que soy paciente y humilde. For I am gentle and lowly in heart, Conmigo encontrarán descanso. and you will find rest for your Este es souls. otro reposo. This is another type of rest. Son dos reposos de los que ya vimos en Hebreos 4. These are two different types of rest we already read about in Hebrews chapter 4. Y el verso 30 dice, la misión que les doy es agradable y la carga es fácil de llevar. And lastly, verse 30 says, For my yoke is easy and my burden is light. Sé que suena muy diferente a la Reina Valera que usted está acostumbrado a leer, I know that we're painting this scripture in a different light that you're maybe used to, pero la Reina Valera usa palabras como el yugo, because it uses words as yoke, tomar mi yugo, llevarlo sobre ustedes, es lo que dice Jesús en la Reina Valera. take my yoke upon you is what this version of the Bible is saying. ¿Y cuál es ese yugo? And what is this yoke? Ese yugo es una misión. This yoke is referring to the mission. Ese yugo es un llamamiento de Jesús a sus discípulos a un nivel mayor de compromiso. This yoke is the call of Christ to his disciples to a greater commitment to him. Escuche, por favor. Listen, please. En Mateo 11 Jesús vuelve a hablar de dos reposos que Hebreos 4 menciona. In Matthew chapter 11, we're speaking again of two different types of rest previously mentioned in Hebrews chapter 4. Cuando Él les dice primero, si están cansados y agobiados, vengan a mí, los haré descansar, es el reposo de la salvación. When he says, Come to me, all you who labor and are heavy laden, it's referring to that rest in converting to Christ. Pero luego les dice en el verso 29 que aceptemos la misión que Él nos da y que aprendamos de Él y encontraremos descanso en Él. But then later it says that if we take upon his yoke and learn from him, we will find rest for our souls. Una vez más, este es el reposo de la consagración. Then this is now the same type of rest that we read before, the rest in consecration. Es permitir que Jesús viva su vida a través de nosotros. It's allowing Christ to live out through us. Hay también un descanso que el creyente nacido de nuevo en Cristo puede experimentar. There is also another rest that a believer in Christ can experience, Y es este reposo, el de la consagración. and it is this same rest that we're referring to, Pero that rest in Jesús consecration. requiere un mayor compromiso, But Jesus requires for that a greater commitment from us, donde usted ya no es un simple creyente más, where we're no longer a simple believer, usted se convierte en un discípulo verdadero de Jesús, but where we become a true disciple of Christ, que va a vivir conforme a la palabra que Él dejó. that will live according to the word he has left for us. En este pasaje de Mateo 11, la palabra descanso o reposo significa, In this passage from Matthew chapter 11, the word rest means, en su pantalla lo va a poder ver, significa confiar completa y totalmente en Dios, it means to believe completely and fully in God, rendirse a Él y permitir que Jesús viva su vida en usted. to surrender to him and allow him to live through you. El mundo nos ha enseñado que nosotros en nosotros mismos tenemos todo lo que hace falta para que nos vaya bien. The word teaches us that we have everything that we could ever need to be well. El problema de este concepto es que nos ha hecho daño desde niños But the problem with this concept is that it has been damaging us since even we were children. y venimos a Cristo y todavía lidiamos en nuestra mente con esta idea. And we come to Christ and we still struggle with this idea. De allí que la gente se cree capaz de forjar su propio destino. From there, people believe that they are capable of forging their own destiny. El mundo nos ha bombardeado con este concepto a través de la televisión, redes sociales, libros, periódicos. The world has bombarded us with this concept through TV shows, movies, magazines, books. No se me duerma ahí en su casa. Don't fall asleep there at home. ¿Cuántos de ustedes leyeron la historia, por ejemplo, de hombres como Walt Disney, How many of you have read the stories of, for example, someone like Walt Disney Henry Ford, or Henry Ford? muchos otros que tuvieron un sueño, una idea, algo que se le llamó visión, levantaron de la nada un gran imperio? Just like so many others who, out of nowhere, just because of the dream that they had, they began and built an empire. Y el mundo ha usado hombres como esos para darnos el ejemplo que usted, si usted se lo propone, usted lo puede lograr. And the world has used people like this to tell us that if you dream it and you try to go out and achieve it, you can do anything. Y en la iglesia hemos usado estos ejemplos, And we've used this example even within the church, en libros cristianos también, in Christian books as well, para hablar de una visión. to speak of a vision. Pero por favor, quiero que entienda algo. But please, I need you to understand something. Toda visión que a usted no lo lleve a Dios no es una visión de Dios. Any vision that you may have that doesn't end up with you going to God isn't from God. Es una ambición humana. It's just a simple human ambition. Porque ninguno de esos hombres que levantó estos imperios y que es un ejemplo para el mundo fue a Dios. Because none of these men who had these dreams and built these empires were led to God through Por it. esta razón es que cuesta mucho, aún en la iglesia, que las personas acepten y reconozcan su necesidad de Dios.
This and for many other reasons is why so many people, even within the church, struggle to believe that through these things they can go to God. Aún más, que reconozcan que han pecado o han fallado a Dios. Es difícil para mucha gente reconocerlo. It's so difficult for many to recognize their need for God. El rechazo a admitir que hay algo malo en nuestra vida es algo común en mucha gente, aún en cristianos. The rejection of believing that there is something wrong with us is so common even within Christians. Negarse a aceptar que sus propias fuerzas no pueden hacer nada para heredar la vida eterna, les cuesta a muchos aceptarlo. They deny that they need help in order to be saved, and they struggle to believe this. Cuando el salmista pasaba una crisis en su vida de estar luchando con algo que es muy común en la Biblia, When David struggled with a sin that is so common even now, escribió estas palabras en el Salmo 10, el verso 4. he wrote these words in Psalms 10, verse 8. Y entre Verse 4. paréntesis está lo que significa dos palabras claves ahí. Dice, el malo, It says, the wicked, que es, según el hebreo, moralmente mal, alguien que está moralmente mal, equivocado, que hace injusticia, que está en pecado, which means that they are morally incorrect or that they are in sin, por la altivez, o sea, por la arrogancia, la grandeza, soberbia o el orgullo, in his proud countenance, in other words, his rebellion, por el orgullo de su rostro, no busca a Dios. in his proud countenance does not seek God. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. God is in none of his thoughts. Escúcheme, por favor. Listen to me, please. Pastor, yo prendí el televisor para que usted me levantara el ánimo con una palabra de poder. Pastor, I turned on my TV this morning so that you could encourage me with a powerful word. Usted no puede vivir de palabra en palabra que le levante el ánimo. But you can't live off one word to another word to cheer you up. Usted necesita vivir de un cambio de carácter, You need to live off a change of character. de una transformación de su mente para que pueda hacer una transformación de su ser. Living based off a transformation in your mind that can ultimately transform you. Usted lee este versículo y puede pensar, eso no tiene que ver conmigo, eso es alguien del mundo que no ama a Dios. Maybe you read this verse and you say, well, this has nothing to do with me. That's referring to people out in the world who Un don't love hombre de God. Dios lo escribió, But this is written by a man of God de algo que pasaba en su vida. about something that was happening in his own life. Y estaba hablando no solamente de los malos, sino de cualquier persona And he wasn't just referring to the wicked, but of any person que para cualquier decisión en su vida no busca a Dios. that for any decision necessary, they do not seek God first. Y dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, The no scripture- había en su forma de pensar que Dios fuera necesario para decidir algo. The scripture says God is in none of his thoughts. In other words, it's referring to that there is a lack of understanding the need for going to God to make this decision. Y se lo voy a resumir de esta forma. Es el orgullo And I'm going to resume it this way. It's the pride lo que ha impedido que mucha gente no reconozca su necesidad de Jesucristo como su Salvador. It's the same pride. This pride has led many to not understand their need for salvation and repentance in Christ. Uno de estos días estaba orando por la mañana. One of these days I was praying in the morning time. Paré de orar, me senté y empecé a leer. I stopped praying and I sat down to read. Y dentro de mí sentí la voz del Señor que me dijo, hubris. And within me I felt the voice of the Lord that said, hubris. Hace tiempo no había vuelto a leer esta palabra. It had been a long time since I had read on this word again. Ayer platicaba con mi esposa respecto a esto, el pecado de hubris. I was talking to my wife about this, about the sin of hubris. Y usted tal vez dirá, ¿y con qué se come eso, pastor? You might think, well, what do you eat that with, Pastor? ¿Qué es el pecado de hubris? What is this sin of hubris? La palabra hubris no está en la Biblia, Now, the word hubris isn't exactly in the Bible, pero los filósofos griegos la usaron mucho. but the Greek philosophers used this. Y hubris, el pecado, era para los filósofos griegos, Aristóteles, Platón, todos esos grandes pensadores humanos. Now, this word for many of these great Greek philosophers that we still refer to Escuche, today, por favor. listen well, please. Para estos filósofos griegos, el pecado hubris era el peor pecado. For these Greek philosophers, the sin of hubris was the worst and most greatest sin. ¿Cuál era el pecado hubris? Now, what was this sin of hubris? Ellos lo entendían como el pecado del orgullo ambicioso en la propia bondad de una persona They understood it as the ambitious pride in one's own goodness que menospreciaba toda ayuda de Dios. that would belittle any and all of God's help.
Eran aquellas personas y son que creen que ellas mismas pueden escribir su propio destino sin Dios. It's those people who believe that they can forge their own destiny or path without God. Por cierto, quiero aclararle que la Biblia no tiene una lista de pecados más malos que otros. And of course, I want to clarify that the Bible doesn't have a list of sins that are greater than others. Para Dios es pecado. For God, sin is sin. Hace muchos años yo era un muchacho más joven que ahora. A couple years back, I was a guy that was younger than I am now. Esto es por falta de barbero. This beard you see is due to the lack of a barber right now. Y un predicador en mi país hace muchos años usó esta ilustración. And a preacher that I heard many years back, he said this. He used this illustration. A una reunión de jóvenes trajo 2 pedazos de carbón. To a youth service, he brought 2 pieces of carbon. Uno era un pedazo así enorme de carbón It was this big piece of charcoal, y otro era un pedacito de carbón. and another one was just a smaller piece of Y él charcoal. preguntó a todos los jóvenes que estábamos ahí, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? And he asked all the people there in the youth service, what's the difference between one piece Por and the other? supuesto, todos dijeron el tamaño. And of course, everyone said, well, the size. Y él luego puso uno de este lado, otro de este lado, And so he put one on this side and one on the other, y le puso fuego a los dos. and he put fire on both of them. Y los dos se quemaron igual. And they both burnt the same. Simplemente el grande duró un poco más. Simply the bigger one lasted longer. Y él dijo, este es un pecado y este es otro pecado. He said, this is one sin and this is the other. Los dos son carbón, They're both charcoal. los dos son negros, They're both black. los dos se queman They both burn. y los dos desaparecen. And they both disappear. Eso es exactamente el pecado. No hay una lista cuál es el peor y cuál es el menos peor. And that's exactly the same. For sin, there isn't one that is greater, one that is lesser. Pero cuando usted lee la Biblia y la estudia, usted entiende que el orgullo es uno de los pecados principales en el ser humano. But when you read the Word of God, you understand that pride is one of the greatest sins or the most common. Ese maravilloso ángel que Dios había creado, Lucifer, That wonderful angel that God had originally created, Lucifer, entendemos en la escritura que fue el primero que experimentó ese pecado en el cielo. we understand that he was the first to experience this sin. El orgullo bíblico literalmente es independencia total de Dios. Biblically speaking, pride is literally a total and complete independence of God. Esto califica para cristianos y no cristianos, personas que toman decisiones sin Dios. This applies to those who are Christian or those who are, or to even those who are non-believers. El orgullo puede llevar a las personas a pensar y creer que su deseo no es por lo malo, Pride can lead a person to think that the things that they do or think are not wrong, es por lo bueno porque lo que están decidiendo es algo bueno. but that it's actually right because they're deciding for something that is good. ¿Es bueno casarse? Is it good to get married? ¿Es bueno casarse? Is it good to get married? Todos aquí dicen que sí. Everyone here says Los yes. solteros, The single people, los casados no contestaron. the ones who are married here, I didn't give Claro an que es answer. bueno casarse, Of course it's good to get married, pero no a los 12 años de edad. but not at 12 years of age. Claro que es bueno casarse, Of course it's good to get married, pero no con el marido de otra. but not with someone else's spouse. O sea, aún el casarse tiene una forma de hacerlo correctamente delante de Dios. In other words, even marriage has a form that is right before God. Claro que es bueno casarse Of course it's good to get married entre un hombre y una mujer. between a man and a woman. O sea, el mundo nos ha dado una definición diferente de cómo vivir la vida The world has tried to give us a whole other definition of how we are to live. on para earth. eliminar en la iglesia el poder y el valor de la palabra de Dios. To try to eliminate, even within the church, the power and value of God's word. Y usted tal vez no lo ha pasado, pero yo he escuchado cristianos decir estas palabras. And maybe you haven't heard it, but I have heard Christians within the church say this. Yo soy cristiano y estoy haciendo lo que creo que debo de hacer a mi manera. I am Christian and I'm doing what I believe is right for me to do in my way. What's best for me. El mundo piensa que si las cosas le van a salir bien, es que todo está bien entonces. The world thinks that if you do things and things go well for you, then everything must be well. Se lo digo por experiencia personal porque yo lo he experimentado en carne propia. And I say this because I personally have firsthand lived this. Usted posiblemente no porque nunca ha fallado Maybe not you because you've never made mistakes. o nunca ha sido un poquito testarudo Or maybe you've never been a little stubborn. o nunca ha creído que hace lo bueno y se equivoca. Or maybe you've never been in that position where you believed you're doing right and it was really a mistake. Pero habemos algunos que nos hemos equivocado But some of us have made these mistakes y tratando de vivir esta vida que le llamamos la vida cristiana en Dios. as we try to live this life that we call a Christian Ahora, life or a life in Christ. despiértese por favor. Now wake up, please. Llegaron las baleadas. We have our snacks ready. Bueno, por cierto, hoy nos trajeron baleadas aquí al set. Certainly today we're eating an Honduran Ya traditional todos los muchachos se comieron snack la de ellos. called baleadas. Yeah, everyone already here ate Oré theirs. por la mía, la cubrí para que no
se desapareciera. I prayed for mine and I covered it so it wouldn't disappear while I'm preaching. Me la como al final de esta transmisión. I'll eat it afterwards when we finish with the live stream. Pero les dije todo esto para volver a donde empezamos en Hebreos capítulo 4, en esto del reposo de Dios para nosotros. But I'm saying all of this so that we can later refer back to that first original rest we read about in Hebrews Vamos de chapter 4. regreso a Hebreos 4:12, por favor. So let us turn now to Hebrews chapter 4, please. Y dice la palabra de Dios así. And the word of God No, says. perdón, no hay escritura. Oh, never mind. Escuche, por favor. Just listen for now. En medio de todo el contexto de Hebreos capítulo 4, que habla del reposo, es el reposo de Dios. In the midst of all the context that we spoke about in Hebrews chapter 4 on the rest, Vamos a la esencia de nuestro mensaje hoy. we're getting to the essence of our message today. Dios mete un versículo God puts in there a scripture que cuando uno lo lee pareciera como que está fuera de contexto. that when you read it, it almost appears to be out of context. Pero como fue Dios que lo puso y no los hombres But solamente, since it was God who placed it there and not man, entonces tiene valor. it has value. Y es en Hebreos capítulo 4, verso 12 que Dios empieza a hablar de esto que necesitamos entender. And it's in Hebrews chapter 4, verse 12 that we really begin to read about this thing that we're trying to understand today. Y vamos a tomar 5 cosas de este versículo 12 en Hebreos 4. And we're going to take 5 different things from this one scripture in Hebrews chapter 4, Y verse escúcheme bien 12. lo que le voy a decir antes de leerlo. And please hear well what I'm about to say before we read it. Si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios, If we do not expose ourselves to the word of God, si nos exponemos a ella, or I'm sorry, if we expose ourselves to the word of God, ella va a exponer en nosotros todo aquello que no es de Dios. it will expose in us all that is not of God. Para exponer entonces en nosotros lo que sí es de Dios para To nosotros. then expose in us what is of God and should be there instead. Vamos a lo primero. So let's go first. La primera cosa está en Hebreos 4:12, pero voy a decir primero el punto. I'm going to first mention the point that we'll later find in that scripture. La palabra de Dios prevalece. And this first point is the word of God prevails. La palabra de Dios prevalece, Hebreos 4:12. Hebrews chapter 4, verse 12, the word of God prevails. Porque la palabra de Dios es viva. For the word of God is living. Porque la palabra de Dios es viva. For the word of God is living. Lo he dicho una vez y más de una vez. La Biblia no es un libro. I've said this before and I'll say it again. The Bible is not simply a book. La Biblia es el libro. The Bible is the book. Quiero que vea los otros 2 versitas en Juan capítulo 1, verso 4 y Juan 6:63. I want you to read the following phrases from John Dice en Juan 1:4, en él estaba la vida John 1:4 says, in him was life, y la vida era la luz de los hombres. and the life was the light of men. Juan 6:63, Jesús le dijo a sus discípulos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. John 6:63 says, it is the Spirit who gives life. La Biblia no es solamente una colección de 66 libros The Bible isn't just simply a collection of different chapters en medio de 2 pastas duras. in between 2 hardcovers. No, la Biblia es el libro vivo de Dios. No, the Bible, the word, is the living words of God. La palabra griega que la Biblia usa en Hebreos 4, en Juan 1, en Juan 6 para hablar de la vida en la palabra de Dios Now, what we see here referred to in Hebrews 4, John 1, John 6:63, es la palabra griega zoe, the word used here for the word is Zoe, Z-O-E, zoe, Z-O-E, Zoe, the Greek word que se Zoe, refiere a la vida divina, which refers to divine life, exclusivamente la vida que Dios le da al ser humano. exclusively the life that God gives to man. En otras palabras, la Biblia no es solamente un libro In other words, the Bible is not just merely a book que tiene vida, that has life, es el libro vivo de Dios. but it is the living Bible, the living book of God. La palabra escrita de Dios es viva. The written word of God is alive. Por eso es que cuando usted la lee de corazón, la lee con fe, no puede usted quedar igual. That's why when you read it with your heart, when you read it with all your faith, you cannot remain the Cada same. palabra que está en esa Biblia, en ese libro, tiene vida en Dios. Every word that is within this book has life in God, Y cada palabra que usted la crea y la tome para usted, vida de Dios entra a su vida. and every time that you take that word, you believe it and you apply it to your life, you receive life from God. Y de esa manera la Biblia ejerce un impacto dentro de usted. And in this word, the Bible produces an impact on people's lives. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 dice,
The first book of Peter, chapter 1, verse 23 says, siendo renacidos no de simiente corruptible, having been born again, not of corruptible seed, sino de incorruptible, but incorruptible, por la palabra de Dios que vive through the word of God which lives y permanece para siempre. and abides forever. Entonces, una vez más, la palabra de Dios prevalece So once more, the word of God prevails o permanece para siempre. or abides forever. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque tiene la misma vida de Dios en ella. Because it has the very same life of God within it. La mayoría de estudiosos bíblicos Many of those who study the word, the theologians, identifican la palabra viva como Jesús mismo. they identify God's word as Jesus himself. Juan 1 dice que Él es el verbo que se hizo carne. John chapter 1 refers to him as the verb who became flesh. Pablo le dijo en una ocasión a Timoteo, Paul said in another occasion to Timothy, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, in the second book of Timothy chapter 3 verse 16, Pablo estaba preso Paul was in prison y está escribiendo estas cartas a su discípulo, hijo espiritual Timoteo. and he was sending these letters to his spiritual son Timothy. Y lo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. And he said, all scripture is given by inspiration of God. Y esa palabra inspirada significa soplo de Dios. And that word inspiration means the breath of God, Dios exhaló where God literally exhaled. de adentro de él hacia afuera, exhaló, From within, he exhaled. sopló. He blew. Es cierto, hombres escribieron esta palabra, It's true. Men wrote this word. pero Dios sopló en su espíritu. But God blew in his spirit. Dios sopló en sus mentes. He blew into their minds. Y por el soplo de Dios, las manos de aquellos hombres y las mentes de aquellos hombres fueron tocadas And through the breath of God, these men, their hands, their minds were touched para escribir esta palabra. in order to write this O word. sea, Dios sopló este libro a esos hombres y lo pusieron en letra. So God literally breathed onto these men this word and they wrote it. La palabra escrita que Dios nos ha dado vive hoy. The written word of God lives today. Vivió antes, vive hoy y vivirá siempre. It lived then, it lives now, and it shall live forever. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos judíos en Mateo 24 de los últimos tiempos, When Jesus is speaking to his disciples in the book of Matthew, en el verso 35 les declaró esta palabra: el cielo y la tierra un día van a desaparecer, he said, heaven and earth will pass, pero mi palabra permanecerá para siempre. but my word shall not pass. It will remain forever. Si usted quiere que su vida permanezca para siempre en Dios, If you want your life to always remain in God, usted necesita vivir por la palabra de Dios. then you need to live by the word of God. Isaías dijo en una ocasión que la hierba y las flores se van a marchitar, Isaiah said at once that flowers and trees and all of these things will rot, they'll Pero- disappear, que la palabra de Dios permanecerá para siempre. but God's word shall remain forever. Óigame por favor, Now hear me well. cuando usted lee esta palabra escrita de Dios, When you read this written word of God, usted no está leyendo un libro más. you are not just merely reading another book, Usted tiene en sus manos la vida de Dios en letra, but you actually have God's life in words que su espíritu necesita, that your spirit needs, su alma necesita, your soul needs, su mente necesita. and your mind needs. Cuando usted la lee con fe, When you read it with faith, está tomando más de la vida de Dios what you're doing is you're taking more of God's life y la está metiendo a usted. and you're injecting it into yourself. ¿Sabe cuánta gente cristiana siempre o creyentes dicen: a mí Dios nunca me habla? You know how many people say, oh, well, God doesn't speak to me. Nunca he oído la voz de Dios. I've never heard the word of God. Posiblemente porque nunca ha leído la Biblia. And it's mostly because they just simply have never read O God's tal vez word. la ha leído sin fe. Or maybe they read it, but not with faith. O tal vez la ha oído sin fe. Or maybe they've heard it, but without faith. La palabra de Dios tiene la vida de Dios en ella misma. The word of God has his life within it. Si usted dedica su vida a la palabra de Dios todo el tiempo, If you dedicate your life to God's word at all times, surge en su vida una confianza total en Dios there will be this total confidence in God that surges in you que más nada se la puede dar. that nothing else could provide for you. Ella permanece para siempre. And this confidence remains forever. No se duerma. Don't fall asleep. Segundo punto. Next point, En Hebreos 4:12, in Hebrews chapter 4, no solo Dios nos dice que la palabra de Él permanece, not only does he say that his word remains, la palabra de Dios es productiva. but it also speaks on a productive word. The word of God is La productive. palabra de Dios es productiva. The word of God is productive. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. For the word of God is living and powerful. Y entre paréntesis dice en letras amarillas: ¿qué significa esa palabra eficaz? Esa que activa.
Now, this word powerful refers that it is active, que da y transmite energía. that gives and transmits energy. Si yo he pasado 14, 8, 10 días con esta palabra If I've spent 14, 18, many days y with he this word, puesto mi fe en ella, mi corazón en ella, and I put my faith and my heart on it, esta palabra de Dios a mí me dio energía. this word will give me energy. Ahora, ella, cuando yo se la hablo en el nombre del Señor, le va a transmitir a usted energía. And now then when I speak that very same word, it will transmit to those listening that No es energy. mi energía. It's not my No, energy. es la energía que ella tiene. It's the energy that that Y word metérsela a has, usted. and it comes within you. Si It usted la goes in cree. you, if you believe it. Esa palabra eficaz es la palabra energes. This word powerful is the word energes, La palabra griega energes que quiere decir energía, which is a Greek word that means energy. que significa que activa, que da energía, que transmite energía. It means that it activates, it's activated and gives energy. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, activa, da energía, Hebrews- transmite energía. 4:12, for the word of God is living and powerful. In other words, it is living and transmitting energy. It gives energy. Dígale a alguien que está a su lado, actívate con la palabra de Tell Dios. someone next to you, activate yourself with God's word. Dígale a sus hijos, a su familia, Tell your actívate. children, your family, activate yourself. Ahora, ¿por qué este segundo punto también es muy importante? Now, why is this point also very important? Porque hay muchas cosas que están vivas hoy día, pero no están activas. Because there are many things that are alive today, but they're not activated. Viven, They live, pero no están activos. but they're not activated. Viven, They live, son consumidores, they're consuming, pero no son dadores. but they're not giving. Son como ese asadón, solo para adentro, para adentro, para adentro, They're just taking and taking and taking, y no son como una pala, para afuera, para afuera, para but they're afuera. not giving, giving, giving. Son alguien que solo pide, 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 It's like someone who only asks, y no da, 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 da. but they don't give, give, give. O son alguien que le cayó la unción del me. Or there's someone who have fallen in the unction of the me. Eso surgió en Honduras, no es broma. That started up in Honduras. De No, I'm just kidding. tócame, Where they talk about fill me, lléname, touch me, libérame, deliver me, dame, give me, quiéreme, love me, y solo me, and it's all me, 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 y no nada para afuera. and nothing goes out. Hay muchas personas que están vivas por Dios, There are many people who are alive by God, pero no están activas en nada de Dios. but they're not active in anything of ¿Para God. qué usted cree que Dios le dio la vida? Why do you think God gave you life? ¿Para vivir la vida loca? So that you could just go free and wild? No, para eso ya Ricky la está viviendo No, that vida loca is being lived already by Ricky, y no le hace falta compañía. and you don't need it. La palabra de Dios es viva The word of God is living, y transmite energía. and it transmits energy. Esto quiere decir que la palabra de Dios no solo permanece, That means that not only does the word of God remain, sino que es productiva. but that it's O productive. sea, produce en nosotros algo más de Dios. It's producing in us something more of God. Escúchame, iglesia. Listen to me, church. No solo te da la vida de Dios, Not only does it give you God's life, pero la vida de Dios es activa. but God's life is active. ¿O qué usted se imagina a Dios un viejito ahí todo ahí? Or do you just imagine God like this elderly No person? me estoy burlando de los ancianos. And I'm not mocking anyone who's elderly. Pero usted cree que Dios es un viejito ahí en el trono que apenas se But do mueve. you think that God is just like this old man there on the throne, barely Miguel, moving? pásame el bastón. Hey, No. Miguel, pass me the cane. No. Dios no para. God never stops. Dios está activo todo el He's tiempo. active all the time. Cada día hay algo nuevo en Dios. Every day there's something new in Por eso God. cuando usted lee la Biblia, That's why when you read the Bible, hay algo nuevo en ella. there's something new within Yo lo it. reto a que lea el mismo capítulo toda esta semana. I challenge you to read the same chapter this entire week. Y cada vez le va a dar algo nuevo. And every time you'll find something Porque new. no solamente tiene vida, Because not only does it have sino que life, siempre está produciendo algo. but it's constantly producing something as well. Isaías 55, verso 11. Isaiah 55, verse 11, Dios dijo a través del profeta Isaías, así será mi palabra, God said through the prophet Isaiah, so will my word que be, salga de mi boca. which goes out of my mouth. Observe porque usted ha leído esto, pero no le entra. Observe this because you read this, but you haven't really taken it all in. Dios dijo, no volverá a mí vacía sin producir God said, it will not return to me void, ningún efecto, useless, without result, sino que cumplirá lo que me proponga without accomplishing what I desire, and without succeeding in the y matter for which I prosperará sent en it. lo que yo deseo para la que lo envié. It will accomplish what I have sent it to. Si Dios lo dijo, If God said it,
y usted hace su parte, and you do your part, va a suceder. it will happen. Si Dios se lo prometió If God promised it y usted cumple con Dios, and you fulfill va a suceder. or you comply with God, then it will Si happen. Dios te dijo que te casas, If God said you'll get married, con 40, con 50, te casas. whether it's at 50 years or 40 years, you'll Si get tú married. haces tu parte. If you do your part. Aquí se pusieron mal ya. Some of the people here already started to feel bad. Dios no puede mentir. But God can't lie. Cuando esa palabra sale de su boca, When that word comes out of his mouth, tiene que ir a hacer lo que él, para aquello que él lo dijo. it has to do what he sent it to. Pero usted tiene que hacer su parte. But you also have to do your part. Yo le he preguntado porque un día aprendí esto de un hombre de Dios que ya está en el cielo con Dios. I heard this and learned this one time from a man who's already with the Lord. Cuando yo lo escuché la primera vez me chocó mi cabeza. And when I first heard this, it honestly really clashed with my Me mind. arruinó mi religión y doctrina. And it kind of like messed up with my doctrine. Pero me dio algo mejor. But then it gave me something better. Él preguntó en una reunión de pastores, ¿por qué murió el hombre? This man of God asked, why did Jesus die? ¿Por qué murió Adán? Dijo. He said, sorry, why did Adam die? Todos contestamos, por favor, pastor. And we all answered, oh, come on, Pastor, Murió you know. porque pecó. He died because he sinned. Y él dijo, sí, pero no es toda la verdad. And he said, yes, but that's not the entire truth. Y luego dijo, él murió porque Dios lo dijo. Then he said he died also because God said it. ¿Cómo? And I was like, what? Cuando voy a la Biblia es exactamente verdad. And when I read the word of God, it's exactly what it says. Dios le dijo a Adán, si comes de esto vivirás, God told him, if you eat from this, you'll live. pero si comes de esto morirás. But if you eat from this, you'll die. That's it. And that's it. Dios lo dijo, God said it. si pasa tiene que suceder. So if he said it, it has to happen. ¿Están acá esta mañana? Are you here this morning? Dile al que está a tu lado, no te duermas, Tell the person next to you, do not fall asleep. suelta la baleada, Let go your snack. suelta la cachapa, Let go of whatever you might be eating. la champurrada. Let go of your cookies. Ay, ¿cómo se llama ese pan que hace tiempo no comemos, ese pan hondureño? What do you call? Semitas. There's this Honduran bread called semitas. We Oigan, haven't eaten those in a while. Hace como 2 meses que no nos comemos una semita con café. Gosh, it's been like 2 months since we've eaten one of those with a good cup of coffee. Yo lancé la palabra a ver si regresa con algo. But I'm sending out that word. We'll see if it returns with something En una produced. ocasión el apóstol Pablo estaba sentado en la prisión escribiendo a Timoteo. So Paul was there in the jail and he was writing this letter to Timothy. Y Pablo le dice a Timoteo, estoy aquí porque me han tomado como un malhechor. And he tells him, I'm here because they've taken me as a criminal. Y le dice Pablo, pero la palabra de Dios no está presa. But the word of God is not imprisoned. ¿Sabe usted que la mayor parte de libros de Pablo los escribió preso? Do you know that the majority of the words that Paul wrote De were los while he 60 was imprisoned? De los 66 libros él escribió 14. He wrote 14 of these books. Y la mayoría de sus libros los escribió estando preso. And most of those books he wrote ¿Por qué? being imprisoned. Porque Why? la palabra de Dios está viva Because the word of God is living y siempre está produciendo algo. and it's always producing something. Así que en este encierro que nos han puesto de alguna forma obligada, usted debería estar más dedicado a la So palabra de in this Dios. form of being enclosed through this quarantine situation, you should be producing something in God's La word. palabra de Dios ha penetrado paredes, barrotes, fronteras, This word of God has penetrated walls, barriers, you name it. idiomas. Languages. Es el libro más vendido en el mundo. It's the most sold book in the world. El libro más traducido, más idiomas en el mundo. The book that has been the most translated to the most amount of different languages. Mire cómo es Dios de celoso. And look how jealous God is. Dios dijo en el cielo, yo voy a sacar mi libro primero que todos. God said in the heavens, I'm going to publish my book before Y fue el anyone. primer libro que se imprimió en el mundo. And it was the first printed book in No the hubo world. otro antes que la Biblia. There was no other book before this printed. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios tomó en el espíritu al profeta Ezequiel The Bible says in the Old Testament that God took the prophet Ezekiel y se lo llevó a un valle lleno de huesos secos. and he took him to a valley full of dried bones. Y Dios le dijo al profeta, And God told the prophet, ¿podrán vivir esos huesos? do you think those bones can live? Y el profeta se quedó, me imagino, esperando. And the prophet probably was just there waiting for Lo God's mismo que answer. hubiera hecho yo. Probably the same thing I would have Y done. el profeta, Dios le dijo al profeta, And God told the prophet, habla palabra a esos huesos, speak word to these bones. profetízales vida. Prophesy Y el life unto profeta se them. volteó a aquel montón de huesos secos, And the prophet turned to all those dry bones. cosas que tienen vida,
things that had life, pero no están activos. but they're not active. Y comenzó a hablar sobre los And it huesos. began to speak over the Y la Biblia bones. dice que los huesos comenzaron a tener músculo And the Bible says those bones began to grow muscles y on them, tendones and tendons, y tejido and ligaments, y and carne. skin, and y flesh. se convirtieron en un ejército. And it became an army. Vengo a decirte en esta mañana, habla palabra de Dios sobre tus I come to circunstancias. tell you this morning, speak words of God onto your No hables tus buenas circumstance. ideas. Don't speak on your good Agarra la ideas. Biblia Grab the y Bible declara una palabra escrita sobre esa falta de and trabajo, declare a written word over that lack of sobre job, esa enfermedad, over that disease, sobre ese problema, over that problem, sobre la ayuda que no ha llegado. or over that help you have yet not to receive. Tienes que hablar palabra de Dios You have to speak God's word. para que las cosas que no son de Dios se vayan y las de Dios vengan a tu So vida. the things that are not of God can flee and that which is of God can come. Dile a tus hijos, dile a tu familia, oí palabra de Dios. Tell your children, tell the people around you, I heard God's word. Me salió como hondureño eso. That kind of sounded a little enduring, huh? Oye palabra de Dios, está más fino. Hear God's word is a little finer. Número 3, Number 3, ya nos vamos. we're about to finish. Primero la palabra de Dios, ¿qué dijimos que era? First, what did we say that God's word was? Ya se nos olvidó. We already forgot. Tercero, la palabra de Dios penetra. The third point is God's word penetrates. La palabra de Dios penetra todo. It penetrates everything. Hebreos 4:12 dice, Hebrews chapter 4 verse 12 says, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las Pierce- coyunturas y los tuétanos. piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido perforados o atravesados en alguna área de su vida por una palabra de Dios? How many of you have been pierced or penetrated by one word of God? Por eso debemos siempre buscar toda oportunidad para hablar la palabra de Dios a otros también. This is also in part why we should always seek a word of God for others. No confíe en sus fuerzas, Don't trust or depend on your own strength, confíe en el poder absoluto de la palabra de Dios. but depend on the absolute power of God's word. Escúcheme por favor. Listen to me, Ella please. tiene poder suficiente para golpear un corazón duro. This word has enough power to even penetrate the hardest of hearts. Todos tenemos un tiempo en nuestra vida que nos endurecemos, We all have a moment in our life where we harden, o todos tenemos un amigo, un familiar que es muy duro. or we all have that one family member or friend that is just hard Como, to get como to. decía un amigo mío hondureño a quien aprecio mucho, está yuca estos. I don't know how to say that. As some of my friends say, Pero yo entendía que esa expresión significaba está duro esto. they say a phrase that just basically says this is hard. Por cierto, un hondureño me dijo que no era mala palabra. And of course, I've been told that that phrase isn't a bad thing to say. El apóstol Pablo le dijo a los cristianos en la ciudad de Éfeso Apostle Paul told the church of Ephesus que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. that the word of God is the sword of the Spirit. El mismo apóstol Pablo le dijo a los cristianos en Roma, And this same Apostle Paul told the Christians in ¿cómo the van a church of creer en Romans, Cristo how are they going to believe in Christ si nadie les habla de Cristo? if no one speaks to them ¿Cómo of su Christ? familia va a creer en Cristo si usted no How- les habla palabra? How will your family believe if you don't speak words to them? Regáleles una prédica. Gift to them a preaching. Deje de mandarle los discos de Luis Miguel. Stop sending them musical CDs. Mándeles predicaciones, palabra, Biblia, libros Give que hablen de them Dios. preachings, books that speak of God's word. Les voy a contar rápido una historia. I'm going to tell you a story real quick. Me gustan las historias buenas. I like good stories. Escuche por favor. Listen, En el siglo XVIII hubo un hombre en Inglaterra llamado George Whitefield. there was a man called George Whitefield. George Whitefield se considera el predicador y evangelista más famoso y conocido en el siglo XVIII. He was the most known preacher and teacher in the 1800s. George Whitefield nació en un pequeño pueblo en Inglaterra. He was a great evangelist then. He was born in England, Provenía de una familia muy pobre. but he came from a very poor family. No tenían dinero para pagar los estudios de George. They didn't have enough to pay for George's education. Y después de llenar muchas aplicaciones en muchos colegios en Londres, And after many attempts in London, el colegio de Oxford, que era un colegio de alta clase de la sociedad, the school of Oxford, which is a very prestigious school, decidieron darle una oportunidad a George Whitefield. decided to give George Whitefield a Pero chance. escuche, But listen, la forma de pagar sus estudios de George en el colegio de Oxford para ir a la Universidad de Oxford the way for him to be able to pay his education in Oxford iba a ser que hiciera tareas todos los días para sus compañeros de estudio. was doing homeworks for all his fellow students all the time. Tenía que limpiarle los zapatos,
He had to clean their shoes. botarles la basura. He had to throw away their Esto es trash. verdad. This is true. This is a Tenía real que cargarles story. sus cuadernos He would carry around their books, y muchas veces redactar sus trabajos académicos. and many times he would redact their homework. Y era la forma en que George Whitefield se le permitió ir pagando su matrícula escolar. And this is the way that he was able to make money to pay off his education. A la edad de los 17, 18 años, encuentra en la Universidad de Oxford a un grupo de hombres At the age of 17, 18, he finds in Oxford a group of men que pertenecían a un club que se llamaba Los Santos. that belonged to a club called the Saints. Era un grupo compuesto de estudiantes de la palabra de Dios. They were students of God's word. Y ahí George Whitefield conoce a Jesucristo y entrega su vida a Cristo. And within this group, within this club, George Whitefield knows Christ. Se hace parte de este grupo de hombres de Dios. He becomes part of this group of men. A los 19 años comienza a servir a Dios. At the age of 19, he begins serving God. A los 21 años comienza a predicar la palabra. Escuche, And by the age of 21, he is preaching God's no word. existía en el siglo XVIII micrófonos ni autoparlantes para hablarle a multitudes. Now, hear this out. In the 1800s, they didn't have microphones and speakers so that they can speak out to George people. Whitefield fue el primer hombre en nuestros siglos de predicarle a multitudes sin un micrófono. George Whitefield was one of the first men, evangelists, to preach to multitudes without a pulpit, without a microphone. George Whitefield le predicó a grupos desde 15, 20, 5,000, 10,000, 20,000 y hasta 80,000 personas. He spoke from anywhere of 15 people, 20 people to 20,000, even to up to 80,000 people. George Whitefield revolucionó la predicación de la palabra de Dios porque tenía una voz tan potente George Whitefield, he revolutionized the preaching of God's word y because he had such a la potent multitud más voice grande a que él le predicó, vieron 80,000 personas al aire libre paradas delante de él. that the biggest amount of people he spoke to was 80,000 out in the open, only his voice. Y muchos todavía se preguntan cómo podía ser posible que lo podían escuchar. And many still to this day ask themselves, how was it possible for these 80,000 to hear his voice? Dios lo había dotado de una voz tan penetrante, God had gifted him with such a penetrating voice. pero esto es lo que creen otros hombres de Dios. But this is also what some other men and God Él se metió believe. la palabra de Dios en su vida Some men believe that he inserted God's word into his y life cuando hablaba la palabra de Dios con tal fuerza, that when he would speak with such powerfulness, era difícil resistir no oírlo. it was hard to resist not listening. Viajó a Estados Unidos, He traveled to the United States. empezó a predicar acá. He began preaching here. Él nació en 1714 y murió en 1770. Okay. I mean, 1714 and 1770. He died in 1770. Tenía una pasión desde joven a la actuación y al teatro. And he had this interest in acting and theater. George Whitefield fue el predicador que revolucionó la forma de predicar George Whitefield revolutionized the way of preaching con una voz fuerte, movimientos fuertes, with big motions and a great voice. tan impactante. It was so impactful. Escuche por favor, Listen well. que a George Whitefield se le considera el primer héroe cultural de América. He was considered to be the one who cultivated preaching in America Cuando predicó en Estados Unidos. when he preached here in the United States. En Europa se le considera como la primera celebridad moderna. He was considered the first modern celebrity, Y su última gira y su última predicación fue en Boston. and his last tour and his last preaching was in Boston. Se paró sobre un barril de madera y le predicó a 23,000 personas. He stood on a piece of wood and he was preaching to multitudes. Pero esta es la parte de la historia que le quiero contar rápido. But this is a part of the story I wanted to get Uno to. de los anécdotas más especiales que sucedió con George Whitefield, One of the most special anecdotes that happened with him, predicando en Londres, preaching in London, existía un club llamado el Club del Fuego del Infierno. there was this club called El Fuego del Infierno. the Fire of Hell. Era un grupo que practicaban ciertas cosas como satanismo, They were a group that practiced a lot of satanic things, pero su propósito era mofarse y burlarse de todas las cosas de Dios. but its purpose was to mock everything that was of God. Su líder era el nombre Thor, The leader of this group was Thor. y no el His Thor de name- la película que a ustedes les I'm gusta, not talking muchachos. about Thor, about that Marvel movie. I'm talking about a man named Thor. Y una persona le dijo a este hombre, líder de este grupo del Fuego del Infierno, And he told a person once, le dijo, te reto a que vayas a escuchar predicar a ese George Whitefield. he was challenged by someone to go and listen to George Whitefield preach. Este hombre se fue, tomó una libreta, This man Thor, he went, he took a notebook. escribía todo lo que el predicador decía, He would write down everything that George Whitefield would say, porque la semana siguiente hacían su reunión de este club de Fuego del Infierno because then the following week, this club, the Fire of Hell, would meet para burlarse de todo lo que el predicador de la palabra de Dios había dicho. to mock everything that George Whitefield had said. Lo memorizaba, lo estudiaba They would memorize everything he would say. They would
Y a la semana siguiente este hombre hizo eso. They would memorize it and write it down, and then the following week they did that. Se cuenta que este hombre comenzó a repetir el mensaje de George Whitefield al grupo de este Club de Fuego del Infierno. So this man began to repeat the words from George Whitefield to this club, Y de repente, como a la mitad del mensaje, and halfway through the message, suddenly, textualmente y literalmente estaba repitiendo todas las palabras de la Biblia que George Whitefield había predicado la semana anterior. he was literally repeating word for word the same message that George Whitefield had preached the Dice week que aquel hombre before. comenzó a mover su cuerpo, But then they say that this man began to move his body. empezó a temblar, He began to shake. empezó a llorar, He began to cry. no pudo seguir hablando, He could not continue to speak. cayó de rodillas He fell to his knees delante de todos los miembros de aquel club del infierno. in front of all the people in that club of the fire of hell. Y esa misma noche entregó su vida a Cristo. And that same night he ended up giving his life to Christ. Y este hombre llegó a ser conocido como uno de los cristianos más ilustres y predicadores conocidos en Inglaterra. And he became one of the most illustrious and greatest preachers in the land in England. Se le conocía como el Thor de Bristol. He was known as the Thor of Bristol. Predicó a muchas personas y muchos se convirtieron. He preached to many people and many of them converted. ¿Cómo fue la conversión de este hombre? How was this man's conversion? Que se burlaba de las cosas de Dios. How did he convert? He was mocking God's Cuando word. alguien lleno de la vida y el poder de la palabra de Dios But when someone full of the word of God in his life la predicó a él spoke it to y him, él la oyó en burla and he heard it, even though he was listening y in se a paró mocking en aquel manner, lugar y repitió palabra por palabra and later he stood and repeated it word for word, esa palabra viva, that living word, esa palabra que produce, that word that produces, penetró ese corazón duro, penetrated his hard llegó a lo heart, más profundo de su ser reached the most deep part of his soul, y lo rompió and broke him down hasta que se rindió a Cristo. until he surrendered to Christ. Yo vengo a decirte, no dejes de hablarle a tu familia de la palabra de Dios. I come to tell you, do not stop speaking God's word to Sigue your golpeando family. con ella. Continue to hit with that word. Jeremías dijo que era como un fuego que consume. Jeremiah said that word is like a fire that consumes. Jeremías dijo que la palabra es como un martillo que golpea y rompe la roca. Jeremiah said that word, it hits and it even could break rocks. Usted me dice, pastor, usted no conoce a mi marido que duro es. Maybe you say, oh, but pastor, you don't know how hard Su my marido spouse necesita is. seguir oyendo palabra de Dios. Well, what your spouse needs is to continue hearing God's word. Tal vez se ría de ella, Maybe he mocks it. tal vez la ignore, Maybe they ignore it. pero un día de pronto But one day suddenly, esa palabra va a golpear ese corazón that word is going to penetrate that y lo va heart. a penetrar. It's going to pierce it. Siga hablándole a sus hijos de la palabra de Continue to Dios. speak God's word to your children. Madre, no pierda la esperanza ni la fe. Mother, don't lose your faith or your hope. Jeremías 20:10 dice, Jeremiah says le agarró como un berrinche al profeta Jeremías. he kind of went into like a tantrum. Y en pocas palabras dijo, yo no voy a hablar más la palabra de Dios. In a few words, he just said, I'm not going to speak God's Y word se puso anymore. medio molesto. And he was upset. Y le pasó esto. And this happened to him. Jeremiah Dijo 20, Jeremías, si digo, verse 10, it says, For I heard, no me acordaré más de él, I will not remember no longer, ni hablaré más en su nombre. nor will I speak in his name. Entonces su palabra en mi interior Then his word within me se vuelve un fuego ardiente shall become like a fire que me cala hasta los huesos. that penetrates to my bones. Observe, he hecho todo lo posible por contenerla, Observe this. He said, I will do everything. I've done everything pero to ya contain no it, puedo más. but I can't take it anymore. Es tan poderosa, It is so powerful. es tan activa, It's so active. es tan penetrante It's so que penetrating no se puede resistir. that it cannot be resisted. Siga hablando palabra en su casa. Continue to speak that word in Siga your oyendo house. palabra en su casa. Continue to hear that word in your house. Siga hablándole a su familia. Continue to speak to your family. Que un día de repente esa roca se parte. Because one day, suddenly, that stone will break. Usted necesita que la palabra de Dios corte su corazón. You need God's word to penetrate your heart, Que la palabra de Dios penetre y corte el rechazo, for it to penetrate and cut through the rejection, la soledad. the loneliness, Esas palabras que ya no deben de estar en su boca. the words that shouldn't be in your mouth anymore, Esos dichos que ya deben de salir de usted. those phrases, those sayings that shouldn't be a part of you anymore. Nadie me quiere, No one loves me. nadie me llama, No one calls me. nadie me invita. No one invites me. ¿Y Dios qué? What about God? Dios lo ama tanto que dio todo lo mejor que tenía por usted. He loves you so much, he gave his very best for you. Y no le bastó a Dios dar su hijo, que no, sino también le mandó su espíritu a vivir en usted. And not only was it enough for God to give him your son, but he gave his life Y in Dios you. no paró con eso. And he didn't stop there. Puso su fe en usted, He put faith in you. su amor en usted, He put his love in you. su confianza en usted, He put his trust in you. puso su poder en usted He put his power in you. y no paró allí.
And it didn't stop there. Le dio su palabra, He gave you his word que es activa, que es viva, that's living and que active, produce. that produces. Pastor, ¿y para qué todo esto? And Pastor, what do I have all this for? Para entrar en este reposo de la consagración. To enter into this rest of consecration that La we've spoken palabra de about. Dios es como un espejo. The word of God is as a mirror. Mire, ninguno de las muchachas que están acá conmigo, Look, none of the girls that are here, ni yo tampoco. well, not even I, Esta mañana salimos sin pasar por el espejo. we didn't leave our houses without looking at the mirror. Este pelo, para ponerlo así, hay que ir por un espejo. This hair, in order to get it to look like this, you got to look at a mirror. Spray, There's hairspray. peine There's a comb that goes into this. y 2 tipos de cepillo. 2 different types of Y brushes, sin really. espejo no me funciona. And without a mirror, it won't work. ¿Y usted por qué se ríe de mí? ¿El suyo qué? Oh, don't laugh about me. What about you? Escuche. No nos atrevemos a salir a la calle sin pasar por un espejo We don't dare to go out of our house without looking on the mirror y first hacer un retoque. and maybe retouching Si here yo and no there. paso al espejo, If I don't look through the mirror, se miraría más vacíos acá. you would see probably a different type of Pues yo hair tengo que ir here. al espejo So I have to go to the mirror. a cubrir bien. I got to cover this well, brush it Spray. well, spray it. Si no nos atrevemos a hacer eso, If we don't do these things, porque nos vamos a ver un poquito raros y los demás nos van a ver así como que, we might look a little weird and some will look at us a más little si está strange. soltero y está tratando de llamar la atención. More so if you're single and you're trying to look good. Escuche, Listen. pero ¿cómo a usted se le ocurre salir a la calle sin ver la palabra su vida? Well, then how do you dare leave your house without first looking at God's Tal vez word? está luchando con rechazo en usted, Maybe you're struggling with rejection, falta de perdón, with lack of forgiveness, tristeza, with sadness, mentira, deception, celos. jealousy. Por eso dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. That's why the word of God says that it is as a double-edged sword. ¿Sabe que yo busqué en la Biblia el significado de espada de 2 filos? You know, I looked up that meaning, what it says, that double-edged sword. Y después de juntar esas 2 palabras griegas, And after putting together those 2 Greek words, le pusimos en la pantalla literalmente qué significa. we put on the screen what it literally means. Es una guerra. It means a La war. palabra espada de 2 filos quiere decir una guerra, una batalla, It refers to a battle, a war, una pelea, a fight, un conflicto. a conflict. Es oponerse, It is to oppose es rechazar lo malo, and reject Hacer- what is wrong, hacer daño al enemigo. and it is to cause damage to an Por eso es que cuando la palabra de Dios entra a un corazón que la oye con fe, That is why when the word of God enters a heart that is full of faith, le causa un total conflicto por dentro. it causes a whole conflict on the inside Ella va a encontrar pensamientos contrarios. because it's going to confront those opposing thoughts Ella va a encontrar sentimientos contrarios, or those feelings that oppose it, ideas contrarias. ideas that oppose Y ahí it, es donde usted tiene que rendirse a ella and that is where you have to surrender to it y decir como Jesús le dijo al Padre, que no sea como yo quiero, and tell God, as Jesus once told him, Que sea let it como not be tú my quieres. will but yours. Voy a cerrar con este cuarto punto. And I'm going to close with this last point. Yo sé que usted ya se quiere ir, I know you want to go already, no se puede ir, está en su casa. but you can't leave. You're in your house. El cuarto punto de la palabra de Dios en Hebreos 4:12. The last point that we're looking at here in Hebrews 4:12, La palabra de Dios no solamente es viva, not only is the word of God living, no solamente es eficaz, que produce, not only is it productive, no solamente penetra hasta las estructuras y personas más duras y difíciles, not only does it penetrate even the hardest of people and sino que objects, la palabra de Dios critica y juzga. but also the word of God Quiero que repita esta criticizes conmigo. and judges. Quiero que repita esta conmigo, Now repeat this one with me, porque yo sé que suena raro en nuestra mente. because I know it sounds weird to say this. La palabra de Dios critica y juzga. The word of God criticizes and judges. Hebreos 4:12 dice, Hebrews 4:12 says, y discierne los pensamientos discerning y las intenciones del corazón. is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Cuando usted va a todos los diccionarios bíblicos que hay, When you go to all the dictionaries that exist, se va a encontrar una sorpresa. you're going to find a surprise. Se va a encontrar que la palabra discernir que aparece aquí, You're going to be surprised to find that the word discerner here, que se refiere a la palabra de Dios que discierne pensamientos e intenciones del corazón, which is referring to God's word, which discerns thoughts and es la intents. palabra griega críticos, It's actually the Greek word Críticos. criticos, que significa crítica o juzgar. which means to criticize or to judge. Es lo que hace un crítico It is what a critic does para criticar algo, para mejorar. to critique something in order for it to be improved. Escúcheme por favor, Now listen to me well, no please. es una crítica destructiva para
juzgar mal a una persona. This is not the type of criticism to judge someone or destroy them, Es una crítica para mejorar los pensamientos y las intenciones de una persona. but rather a critique as in to review En and su pantalla improve está. someone's intentions or what they do. Cuando la palabra de Dios critica tus When pensamientos, the word of God critiques your thoughts, critica tus intenciones, when it critiques your intentions, es para ayudarte a ver si realmente son puros delante de it's Dios. to help you see if truly they are pure before Es God para mejorarlos. and to improve them. ¿Cuántos de ustedes quieren mejorar en su How vida? many of you want to improve? Yo quiero mejorar en todo. I want to better myself in Para everything. mejorar But in order to do this, nos hace falta un buen crítico, we need a good critic, alguien que sea justo, someone who is just correcto, and righteous para juzgar, in order to para criticar judge and critique nuestra conducta, our conduct nuestro comportamiento. and our behavior. ¿Y quién mejor crítico que la misma palabra de Dios? And what better critique than God's very own word? Usted necesita someter su vida a esa You need crítica. to submit your life to this critique. Yo no estoy hablando que usted agarre la Biblia para criticar a otros I'm mal not saying that you should take God's word to criticize others o para juzgar a or otros to mal. judge others. No, 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 no. No, 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 no. Estoy hablando de su vida I'm primero. speaking of first your life. La palabra discierne quiere decir la palabra critica tus pensamientos y tus intenciones. The word discerner means that it critiques your intentions and your thoughts. Ella los juzga para ver si delante de Dios son correctos. The word judges it to see if your intentions and your thoughts are pure. Ella tiene una crítica de la forma que piensas para que puedas mejorar esa forma de It pensar. critiques your way of thinking so then you can better that way of thinking. Por eso Hebreos 4:12 dice, That is why Hebrews chapter 4 verse 12 says, penetra lo más profundo del alma y del espíritu piercing even to the division of soul and spirit hasta la médula de los huesos and of joints and marrow, y juzga los And- pensamientos y las intenciones del corazón. and is a discerner of the thoughts and intents of the En heart. este tiempo que ahora estamos viviendo de esta pandemia y esta vida incierta, This time that we're living in that is uncertain, where we have this pandemic, permita usted que la palabra de Dios le juzgue su forma de pensar, allow God's word to judge your way of thinking, que juzgue sus intenciones that it would evaluate your intentions para ver si verdaderamente son correctos delante de to see Dios. if truly they are right before God. Lo que ahora mismo se estás pensando o esta mañana amaneciste pensando, ¿está bien delante de Dios? Is what you're thinking right now or what you woke up thinking, is it right before God? Por supuesto. Si usted no lee palabra de Dios, no lee Biblia, no escucha palabra, es más difícil que encuentre esto. Of course, the answer to this question is harder to find if you don't read God's word, if you don't Por eso dive es que into it. ella es una espada de dos filos. She is a double-edged sword. Penetra lo más profundo de tu ser. It can penetrate even the deepest parts of you Ella nos quiere hacer bien. because it wants to do us well. Usted tiene que rendirse a ella. But you have to surrender to it. Recuerde cómo empezamos diciendo dos grandes necesidades para nosotros. Remember, as we began speaking of those two most important things that we need, Una relación personal con Dios por medio de Jesús a través del Espíritu Santo. a relationship with God through Jesus and the Holy Spirit, Y una relación personal con la palabra de Dios. and then a personal relationship with God's word. La palabra de Dios es viva. God's word is living. La palabra de Dios es activa. God's word is active. Ella siempre produce algo. She always produces something. La palabra de Dios penetra todo lo más duro que pueda haber. It penetrates even the hardest of things. La palabra de Dios quiere criticar y juzgar tu forma de pensar, The word of God wants to critique their way of thinking, your tus intentions, intenciones, your intentions, para que usted vea qué tiene que cambiar, so that you could see that you need to change qué tiene que corregir. and what you need to correct. Yo quiero invitarlo a ponerse de pie ahí donde I está. invite you to stand up on your feet there where you are. Usted está en su hogar, You're there in your home. si está en su carro, parquéese, If you're in your car, can Si you lo just puede park for hacer. a moment? Maybe if you can. pero si está en su hogar, póngase de pie. But if you're in your home, just get up on your feet. Yo quiero invitarlo a ponerse de pie y que estos últimos minutos los terminemos en esa misma presencia de Dios. I want to invite you to stand and that you would spend the last few minutes worshiping God. Y mi oración y nuestra oración es que la palabra que usted escuchó hoy la reciba, My intention and hope is that this word that you've heard, you would receive it, la tome como la palabra de Dios para su vida y su familia. take it as His word for your life and your family, Créala believe it, que usted la necesita that you need it,
Permita que ella critique su forma de pensar, Allow it to critique your way of thinking. juzgue sus intenciones, Allow it to judge your intentions para que usted vea qué no está bien, so that you can see what isn't right qué necesita mejorar, or what needs to improve qué tiene que enfocarse. and what you need to maybe Yo no le focus estoy on. pidiendo que se entregue la crítica de un grupo de hermanos o de un pastor o un líder I'm not cristiano. asking you to give in to the critique of people, a leader, a pastor. Yo se le estoy pidiendo, invitando que se entregue la crítica correcta y justa de la palabra viva de But Dios. rather, I am inviting you to surrender to the correct and righteous critic of God's Que usted word. la agarre y le diga, Dios, háblame, That you would turn to God's word and say, speak to me. confróntame con ella. Confront me with this word. Muéstrame qué no está bien en mí, Show me what's not right in me. qué no está bien en mi familia. What isn't right in my family? Pero léala, But you need to read the word. óigala, Hear it. con sus ojos cerrados, Close your eyes con su rostro inclinado. and with your head bowed. Yo quisiera preguntar si alguien que nos ha estado escuchando, nos está viendo ahora, I would like to ask if there's someone watching or listening right now nunca ha reconocido en su corazón que necesita pedirle perdón a Dios de sus pecados. that has never recognized that they need to ask God for forgiveness of their sins. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado contra Dios, The word of God says that we have all sinned against God, que la paga del pecado es la muerte, and the wages of sin is death, que el regalo de Dios es Jesús, but that God's gift to us is Jesus la palabra viva de Dios. and his living word. Si usted nunca ha hecho una oración para arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a If Dios, you've never prayed to repent of your sins and reconcile with God, o usted es un creyente que ya nació de nuevo, or maybe you were already born again, pero hoy decide volver a comenzar con and Dios, today you decide you want to start over again with pedirle a God, Jesús reconciliarse con usted. ask that you would be reconciled to Christ. Ahí donde está, yo quiero que repita esta oración conmigo. I invite you to repeat this prayer with me. Vamos, dígalo de todo corazón. Come on and say it with all your heart. Diga, Padre Celestial, Say, Heavenly Father, creo con mi I corazón, believe with my heart confieso con mi boca and I confess with my mouth que Jesús es el Hijo de that Dios. Jesus is the Son of God. Señor Jesús, Lord Jesus, yo me arrepiento I repent de todos mis of pecados. all my sins. Perdóname. Forgive me. Hoy me reconcilio contigo. I reconcile with you. Hoy nazco de nuevo. I am born again today. Dame la vida eterna. Give me eternal life. Lávame con tu sangre. Cleanse me with your blood Lléname del Espíritu Santo. and fill me with the Holy Spirit. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por recibirme for receiving me así como estoy. just as I am. Yo nunca más I never again voy a volver atrás. will go back. Con sus ojos cerrados ahí donde usted está en su hogar o en su casa. With your eyes closed there where you are in your home. Sus ojos cerrados que usted pueda escuchar claramente. With your eyes closed that you would be able to clearly hear. La presencia de Dios está muy fuerte en nosotros hoy. God's presence is so strongly in us today. Yo espero que usted la pueda percibir, discernir. I hope that you're able to perceive and discern it. Usted necesita una relación personal con Él, You need a personal relationship with Him, pero también necesita una relación personal con su palabra. but you also need a personal relationship with His Word. ¿Cómo usted va a ser la novia de Jesús que un día se casará con Él en el cielo How will you be the bride that one day marries with Him in the heavens si no conoce las palabras y los dichos del novio? if you don't know the words and the thoughts of the groom? ¿Cómo conocerse entre dos personas que no se hablan, How to meet within two people who don't speak to each other, que no tienen una comunicación continua? that don't have a continual communication? Es muy difícil conocer a alguien sin comunicarse. It's very hard to know someone without communication. No es por señas, It's not with signs. no es por sentimientos, It's not by feelings. es por hablar but speaking y por el oír el uno al otro. and by hearing each other. Y la forma de conocer usted la vida que Dios le dio es su palabra, And the way that you can know the life that God has given you is with His la Word. palabra de Dios. The Word of God. ¿Cómo usted se va a consagrar para vivir para Dios una vida en esta tierra How are you going to consecrate yourself to live a life for God si on earth no conoce palabra de if Dios? you don't know His words? ¿Cómo puede comparar que lo que está haciendo no está bien o está bien delante de Dios? How can you possibly compare if what you're doing is right or wrong before God? Usted puede pensar como muchas personas creer que están haciendo bien Maybe you think like many others that you're doing well porque no han ido a la crítica, al juicio, al espejo de la palabra de Dios. because you haven't gone to the critique, to the mirror that is the Word of God. Ella nos va a mostrar si estamos bien o no estamos She bien. will show us if we are right or not. La palabra de Dios es viva. The Word of God is living. La palabra de Dios es eficaz, produce algo siempre. The Word of God edifies. It always produces Es something. activa. It's active.
active. tiene energía. It has energy. La palabra de Dios penetra los corazones, sentimientos, pensamientos, el alma del ser humano. The word of God, it penetrates the soul, the thoughts, and the heart of a person. La Biblia dice en el libro de los Salmos que en una ocasión el pueblo de Dios estaba enfermo, It says one time in the word of God that the people were sick. que clamaron a Dios y dice la Biblia que Dios envió su palabra y los sanó, And it says that they cried out and God sent a word and they were que healed. Dios envió su palabra y los liberó de la ruina en la que habían caído. That God sent his word and delivered them of the ruins that they were in. Oramos ahora por fe, We pray now in faith que la palabra de Dios que hay oído llegue a tu cuerpo that the word of God that you've heard would reach your body y sane toda enfermedad en tu cuerpo. and heal you of any disease. Todo COVID-19 desaparece en tu cuerpo. All COVID-19 disappears from your body. Toda enfermedad incurable Any desaparece. incurable disease must disappear. Dios envió su palabra a tu vida God sent his word to your life para sanarte. to heal you. Jesús es la palabra viva de Jesus is Dios. the living word of God. Yo declaro que eres sano de I toda declare you enfermedad. are healed of any disease. Donde quiera que estés, Wherever you are. no importa el lugar, el país o ciudad, It doesn't matter the city, the country. si le crees a Él, If you believe, si recibes su palabra, if you receive his eres word, sano en el nombre de you are Jesús healed in Jesus' y name. eres libre de toda condición And you negativa. are free of any negative condition. Se rompen yugos en esta I mañana. declare yokes are broken Se now in rompen Jesus' name. ataduras. Any kind of bondage is Se rompe la broken. pobreza. Poverty is broken off Le of hablo you. a toda falta de trabajo. I speak to any lack of Palabra jobs. de Dios. Words of God. Tu Dios pues suplirá Your God shall provide todo lo que te haga falta all that you would need a ti y a tu familia for you and your family conforme a sus riquezas en gloria en according Cristo to his Jesús. riches and glory in Christ Jesus. Le hablo palabra a tu necesidad. I speak words to your need. Dice la palabra de Dios que no hay justo desamparado, The word of God says that there is no descendant ni su descendencia que mendigue pan. begging bread. Le hablo palabra de Dios a tu cuerpo enfermo. I speak words of God to your sick body. Por la herida de Cristo tú has sido curado en la cruz. By his stripes you are healed. Te hablo palabra de protección sobre tu vida. I speak words of protection over your life. Jehová es tu pastor. He is your shepherd, Nada te faltará. and you shall not want. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Though you walk through the valley of the shadow of death, you will fear no evil. En el nombre de Jesús, In Jesus' name. te reto, te exhorto, te animo. Especially all of our Manasseh ministry, we encourage you, Lee la Biblia, read the Bible. pero no la leas como un libro más, léela como el libro de Dios. But don't read it like it's another book. Read it Agárrala y like it's dile a God's Dios, word. háblame a Grab mí. it and tell God to speak to you. Lea capítulos, Read the chapters. lea libros enteros. Read complete books. Se lo pongo bien fácil, empieza leyendo el libro de Juan, I could put it very easy for you. Why don't you El start Evangelio reading de the Juan. book of John, the Gospel of John. luego Mateo, Marcos, Lucas. Then Matthew, Luke and Mark. Juan es el evangelio que presenta a Jesús como el Hijo de Dios. John is the part of the Bible, the Gospel that presents Lea Jesus as Proverbios, the hay Son of mucha God. sabiduría también. Read Proverbs. There's so much wisdom there. Amén. Para los solteros, los casados, los Those who are single, divorciados, for those who are married, for those who are divorced, los que están esperando, los que no those están waiting, esperando. those who are not waiting. Es para todos. There's something for everyone.